Hello, good morning, good morning. It's already 10 o'clock in the morning. Napanak dito ito yung mga 8. Nalpas ni mula kon. Kinabilak iti amin ti kamote. Kasihan ko pala unay nga dalusan nga usto. Pero kanabilak ti kamote tapno pagkaradapan na. Tapos daytoy kinabilak ti corn. Corn kin karabasa. Pero kinabilak mo't lang ti kamote. Ta just in case nga nga agbalin ni kamote ay di karabasa or di corn at least adati agbalin nga oray may sa kanya nga talo o di ba may mula-mula amin dito nakabilan ni ti karabasa kin corn tapos pang sidekick ko lang na iti kamote sidekick sidekick ko lang iti kamote ta dati aglingit ti lamon na manen tani adupay ti dalusak madik pa nakamubo oh tada kita kamote pero nalaklob na amin dati ti corn kin white ing kabil ko ta numan agbalin o di adati borasan ti November kin November when December tapos ti karabasa o di ba kasi dito gamin nga ikit napiksa ti tudo so amin nga kwa kuna ni mama mabalin pa'y kano ti corn basta tatang agmula kit maburasan kano no mga November kasjay so I try malay mo habang adati mula mula ta amin tapno adati apitin sayang din naturog ni Madrid tatay tinakasak adakan ni team leader Sir Dunas. Thank you sir di panagawir mo kini Madrid sambasit palpas ko lang din nalpas ito yung nga banda nalpasin so ada pa ije babang i-widening ko pa data bale dito pa lang ti mula akta sayang ti aldaw at least 1 week man rumor amin nag-imulam so ag transfer na manin ije baba di nadalusak mula ak manin ditoy mula akman ti munggo da ito itakwa sayang tapos ito nga abak nagimas iti abang nga ito mulak amin ijay ayan ti danom mulak dito ayan ti danom so that's it for day ago I go down first palpas ko pa na ito mula ak pa iti munggo mula ak pa iti munggo da ito nga part kasi day tabangir ulat ko man yung bangir nga pansinsin akan ngem aglas to day ta day ta mula ak pa iti munggo day ito nga part munggo nga tati kabil ko or karabasa latan tapno maminsan ti karabasa ijenak to babangag mula ti munggo karabasa kin corn ulit sige bye bye for now tuloy ko pa nga mulaan dahil tita mapanak pa ag transfer ija enti kayo ay dati mula akti munggo nga di dinalosan may dilas sige bye bye have a nice day kasi ipalpas ko lang nita mulak ta agawid akon sakto makaawid ak mga 11 ka short 12 malpas ko pa nalawa pa di mula akta baba himnuhan ko malpas aging gana 12 no nagpukaw di nag-alaga kini Madrid agawid ak tapos ituloy ko no kwa numalim numapaturog ko manin ni Madrid kitam di mulak nga kwa tagi mulak nga watercress you see my watercress nag-spread in but I need to clean dinalosak na itay igigid na nagruruwar manin nagi-baby weeds inas na rayta ang ruot nga rayta
Ang kugamin nga mabaling nga mulaan tawan ti pagnaan. Sumalinto nga ni kaano lang ni dinawasak. Okay, bye-bye. It seems that agtudo. So I need to rush mula di bababasit. Okay, bye-bye. Thank you.